बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अली सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस बाबरकत मजलिस में आइए हम अपने महबूब नबी मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अखलाक, उनकी सुन्नतों और इन तालीमात का जिक्र करते हैं जिन पर अमल करने से दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी रोशन हो जाती है। नबी करीम की ज़िंदगी सरासर नूर, रहमत, मोहब्बत, अखलाक और हिदायत से भरी हुई थी। आपको अल्लाह ताला ने सिराजन मनीरा, चमकता हुआ चिराग बनाकर भेजा कि इंसानियत अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ आ जाए। वाह। हिस्सा नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान की बुनियादी सिफ़ात। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सिफ़ात पर खुद ईमान रखते थे और अपनी उम्मत को भी इन पर चलने की तालीम देते थे, वो ये हैं। अल्लाह की वहदानियत पर कामिल ईमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आप सल्लम हर हाल में कहते, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह पर कामिल भरोसा। जब मक्के वालों ने दुश्मनी की, जब मुश्किलात आए, तब भी आप लारम ने कहा, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कल्त, यानी अल्लाह मुझे काफ़ी है, मैंने इसी पर भरोसा किया। आखिरत, जन्नत, जहन्नम, कब्र, हिसाब, सब पर हकीकी ईमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बार बार याद दिलाते, दुनिया मुसाफिर खाना है, असल घर आखिरत है। नेकी का अजर और बराई की सज़ा पर यकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो राई के दाने के बराबर भी नेकी करेगा, वो देख लेगा। इंसाफ, अदल और रहम, यही ईमान की बुनियादें हैं। आपने फरमाया, रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। हिस्सा नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना। मेरे अजीज़ों, अगर दुनिया में कोई शख्सियत अखलाक में सबसे आगे है तो वो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुस्कुराना नबी सल्लम की सुन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मुस्कुराते हुए नजर आते। फरमाया, तुम्हारी मुस्कुराहट भी सदका है। नरमी और मोहब्बत। आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त लहजा कभी पसंद नहीं किया। कुरान कहता है, अगर आप तेज मिजाज और सख्त दिल होते तो लोग आपके आसपास से हट जाते। माफ करने की सुन्नत। ताइफ वालों ने पत्थर मारे, आप सल्लम ने खून में डूब कर भी कहा, या अल्लाह, इन्हें हिदायत दे, ये जानते नहीं। छोटों पर शफकत, बड़ों का एहतराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार करते, यतीमों को सीने से लगाते, बूढ़ों को इज्जत देते। अमानत, सच्चाई, भरोसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब ही सादिक और अमीन था। हिस्सा नंबर 3, DC मिनट मुकम्मल करने के लिए हदीसें, नसीहतें। हदीस, नीयत की अहमियत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दार व मदार नीयत पर है। कहने का मतलब ये कि छोटा काम भी अगर अल्लाह के लिए हो तो बड़ा बन जाता है। हदीस, बेहतरीन इंसान कौन? आप इस ने फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानों को फायदा पहुंचाए। हदीस, गुस्से को काबू करना। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह, मुझे नसीहत कीजिए। आप सब ने फरमाया, गुस्सा मत करो, और यही बात 3 बार दोहराई। हदीस, माँ बाप की खिदमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माँ बाप की खिदमत की वो जन्नत में दाखिल हुआ। हदीस, रिज्क में बरकत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह के वक्त अल्लाह का जिक्र करता है, इसके रिज्क में बरकत दी जाती है। हिस्सा नंबर 4, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 आसान सुनते। अब आइए कुछ आसान सुनते हैं जिन पर अमल करना बहुत आसान है। एन, सुबह उठते ही दुआ पढ़ना। द, मसवाक करना। वजू हमेशा मुकम्मल करना। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना, दाएं हाथ से खाना। खाना सामने रखकर खाना, टेक लगाकर नहीं। सलाम में पहल करना, इस्सलाम अलैकुम। दिल रखना। जुल्म से बचना। नमाज वक्त पर पढ़ना। सोने से पहले सूरा फल्क नास पढ़ना। सोने से पहले वजू करना। कम बोलना, सिर्फ अच्छी बात करना। सफाई का ख्याल रखना। रिश्ते जोड़ना, तोड़ना नहीं। अगर आप ये 20 सुन्नतें जिंदगी में डाल लें तो जिंदगी बदल जाएगी। हिस्सा नंबर 5, जज्बाती आईलाइन। यूट्यूब के लिए बेहतरीन हो। दुनिया फानी है। माल, दौलत, गाड़ियां, घर, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन एक चीज कभी खत्म नहीं होगी, नबी से सल्लम की सुनते हैं और हमारा उन पर अमल।
قیامت کے دن جب ہر انسان پریشان ہوگا تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب میری امت. کیا ہم ایسے نہیں بن سکتے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لے؟ ہمارے چہرے وضو کی روشنی سے چمک رہے ہوں، ہمارے اعمال سنتوں سے مہک رہے ہوں؟ آئیے آج عہد کریں، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے گھروں، دلوں، زندگیوں میں سنت زندہ کر دے، آمین. آخر میں 2 منٹ کی بہترین دعا یہ مکمل کرنے کے لیے، اے اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرما جس پر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے تھے. اے اللہ ہمیں سنتوں سے محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نرمی دے، زبانوں کو سچائی دے، اعمال کو اخلاص دے. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، دکھوں کو دور فرما، گھروں میں برکت دے، رزق میں اضافہ فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اور ہماری آنے والی نسلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ. آمین یا رب العالمین. اگر آپ چاہیں تو میں اسی اسکرپٹ کو ہر چیز کا کارساز صرف اللہ ہے. اللہ کی قدرت پر مکمل بھروسہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے. رزق، حفاظت، مدد سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. نیکیوں کے اجر اور آخرت پر ایمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین رکھتے تھے کہ ہر نیکی کا بدلہ ملے گا اور ہر برائی کا حساب ہوگا. فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور تقدیر پر ایمان یہ ایمان کی بنیادیں ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا اور امت کو بھی سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جن پر ہم آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. یا اللہ ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صبح اٹھتے ہی دعا پڑھنا، الحمدللہ عزی احیانا بعد ما اماتنا ولیہ النشور. مسواک کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک استعمال کرتے. یہ صفائی اور سنت دونوں ہے. لوگوں سے نرمی سے بات کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج، مسکرانے والے اور سب کے ساتھ اچھے اخلاق رکھنے والے تھے. کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا اور بسم اللہ کہنا. یہ چھوٹی سنت مگر بہت برکت والی سنت ہے. سلام میں پہل کرنا، السلام علیکم کہنا، یہ محبت بڑھاتا ہے اور سنت بھی ہے. وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا، وضو سنت کے مطابق کرنا. اور آخر میں یہ دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دن میں کچھ وقت قرآن کی تلاوت کرنا، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو. رات سونے سے پہلے معوذتین پڑھنا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے اور اپنے اہل خانہ پر دم بھی کرتے تھے. ریکارڈنگ کے لیے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو ان صفات سے آراستہ فرما جن پر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے تھے. ہمیں نرمی، اخلاق، توکل اور محبت عطا فرما. آمین. اگر آپ چاہیں تو میں اس اسکرپٹ کو